Hello guys, laro tayo dito. So tignan natin. Oh my god, hanggang 12 minutes lang kami dito. Kambal, kita nyo yun? Yung si Kambal 28 ba yun? Oh, nasa Kambal, ayun na. Kambal, go, go, go. Iblis. Na-fuel lang, di marunong gulap. Ako nga. Tingnan nyo guys, watch and learn. Ay, hello. Wait lang guys. Yung skumbulu. Kabalawulog. Tara na. Abangan natin dito sa Kambal. Hindi kasi siya marunong mag-gulap eh. Medyo lang siya marunong mag-gulap. Pero di siya marunong dun guys. Yeah. Asan si Kambal? Hinataw. Ayun oh. Kambal na sa baba. Kita nyo yan. Grabe. Ito na, ito na. Tignan nyo guys. Di yan marunong si Kambal. Tanga. Hindi din marunong magulap. Go, go, go. Sige, hala, hala. Sige. Hihi. Paid. Don't troll. Or never lead or pass. Yan na si Kambal, nandiyan na ata. Kambal ba yan? Bawal troll. Nice, kala ko si Kambal. Gamit ng pag-six mo, the universe unfolds. Thank you, bro. Tumabay na. Kaya ni Kambal. Aku nasipal mariachi nasikan sini tadarus nanti sanikai fitik sini noti hiya siklato samaria sani nisto skito biloza iglaton ano sini noti mochenia glato samaria sani nisto skito biloza iglaton Sana sininotis mo tinisiglato Sumaya sa nisto Shigta kabilusa
Gagi, takot. Talaga makabiro. Ayun na, malapit na si Kabal. Yun na. Yun na. Diyan na si Kambal. Oh, yala, gaki, di, sorry. Gagi, di ko yung sinasadyo. Gagi, nahulog ko si Kambal, guys. Di ko malayan, nahulog ko pala si Kambal. Napiwil si Kambal nahulog. Gagi. Nahulog si Kambal, kawawa naman. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Nahulog si Kambal, guys Patay tayo nito. Parang tayo na naman yung bibiktima na ito Gogi, di ko naman yung sinasadya Chuta. Joke lang ako. Gogi, bigla ako nahulog sila. Gogi, ayun sa Kambal. Patay tayo nito. Gogi, holy shit. Wala kayo dyan. Alam ko na yung style nyo. Pag may sasabay, wag ito-troll. Gogi, kinakawa na ako dun kay Kambal. Alam na nila yung style ko. Alam ko na, patayin yung wifi. Go, tara. Bilis. Tapos, Ibi Marcos na si Palya, ewan niya chino sinikash, na sinita darus. Uy! Tingnan nyo guys, watch and learn. Alam ko may nagtotroll dito Tapos, diba? Tapos, Ibi Marcos na si Palya, wala sino sinikas, sinita darus na nisun. Sanika itituk na sininauti, iniya si Klato. Si Kambal. Kamarya sanis nisto shiktok biloza. Klato na sinisano sininotik mo siniya tato. Patayin natin wifi. Uy, gagi. Ibi Marcos na si Palya, ewan niya china sinikas, sinita darus nan sanika ititik na sininotik mutin si Klato. So, Marias, ayun, tol.
Uy! Gugi! Marcos. Nampas tayo, gagi. Lakas ng tama nun ah. Pero lakas din na tama natin. Dahil tayo ay ginanon. Ha? Wala silang pake. Ganun dapat. Trolling dapat. Trolling. Pag ginanon, trolling. Trolling dapat. Trolling. Dapat trolling lang. Walang nang iba. Trolling lang. Dali lang na ito ah. Ba yan? Papatay ng wifi. Diba? Ay shit. Gogi, wala tayong dadaanan ng ito. Kita ko dito eh. Okay, go. Huwag kayong matutol. Oo nga, nandyan lang yun eh. Ilagay ko yan dun sa may puti. Patay pala. Gogi. Wala nga, gogi. Wala kasing isa eh. Hindi nakalagay yung isa eh. Kailangan natin dito magabang. One. Hanap kasi. Marcos na si Palya. Walya China singkas. Sinisita daw. Nangusanasanika. Tik-tik na sininotik. Ayan si Kambal guys oh. Okay. Oops. Wala, nahulog. Nahulog. Di kasi, ingat-ingat kasi Kambal. Huwag kasi ganon. Ganun ganon eh. Yan, tas yan, tas ganyan, tas yan. Uy, wala yung pabalik. Ganyan dapat bal, mag-ingat. Uy,